जुगे राम आसी यही स्थान में अनेक लिंग स्थापन कर। अच्छा गह गह नाद लीला पूजीव भक्त जानिबे एका। समग्र देशर भारतर सबुठारु बड़ नंदी। नमस्कार जय जगन्नाथ। तेबे आपण माने देखि पारछंती मो पछरे अछि गोटे विराट काय गोटे नंदीकर मूर्ति। आ ये होची ओडिशार सर्वबृहत नुहे बरंग एटा होची समग्र देशर भारतर सबुठारु बड़ नंदी। एई जो जगह में ठिया होइछे एटा होची मालिका वर्णित प्रसिद्ध पीठ जार ना होची शोभनेश्वर महादेव। शोभनेश्वर महादेव कटक जिलार नियाली ब्लॉक अंतर्गत यही हूँ से विशिष्ट स्थान जहाँ हूँ शोभनेश्वर महादेव। तेबे 1200 ख्रीष्टाब्दर यहाँ हूँ मंदिर। गंगावंशर राजा द्वितीय अनंग भीमदेवंकर समय यहाँ हूँ मंदिर। तेबे मालिका कौन प्रमाण दौची, मालिकार कौन लिखा अच्छी, ग्रंथ कौन प्रमाण दौची, पोथी कौन प्रमाण दौची, से विषय में आज आमर ये वीडियो सांगे जोड़ी सीधा सड़क देखते कैमेरा फ्रेम रे कान्हू बाबा मालिका गवेषक जगन्नाथ कथा संस्कृतिर महान प्रचारक। बाबा अपन स्वागत करुच्ची। जय जगन्नाथ जय पंचसखा। तेबे बाबा पूर्व आम प्रतिश्रुति देइथिलु आम दर्शक बंधु मानक जे आम शोभनेश्वर मंदिर विषय में गोटे वीडियो प्रस्तुत करूँ। खास करी पंचसखा साहित्य कौन कहूँ, पंचसखांकर मालिका कौन कहूँ, कौन प्रमाण दूची, ए पीठर आगू कौन सब घटव कौन कहूँ आपण गवेषणा से विषय कहतु। ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। कर्पूर गौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं भवं। कर्पूर गौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। परम सौभाग्य कथा ये हूँ महातीर्थर गोटे मिलन क्षेत्र जोठी पुण्यतया प्राची विराजमान विद्यमान। ये पुण्यतया प्राची गंगा ठारू आपण मैंने जानी 120 वर्ष बड़। तेणु अनेक किए कौन लेखि प्राची महात्मा ग्रंथर अनेक कथा किए कौन कहूँ से कथा ना। शास्त्र आधार अनुसार पद्मपुराण हजार हजार वर्षर पद्मपुराण रे प्राची संबंध लेखा अच्छी। तेणुक यही से प्राची परवर्ती समय प्राची पुण्यतया प्राची महात्मा ग्रंथ लेखा से पद्मपुराण रे अनेक कथा लेखा अच्छी जे गंगा ठारू जो 120 वर्ष बड़ से पुण्यतया प्राची निकट में आम आसी अवस्थान करें। तेणु यही क्षेत्र में उत्कलस्तु प्राची स्थान जो प्राची पुण्यतया हजार हजार वर्ष कपिल संहिता ग्रंथ में लेखा अच्छी, अनेक ग्रंथ लेखा अच्छी। सत्ययुगर हूँ पद्मपुराण, त्रेता युगर वशिष्ठ संहिता बा शंख संहिता, द्वापर युगर हूँ पराशर संहिता, कली युगर बर्तमान से पराशर संहिता चली। अच्छा तत्पर अनुसार सत्ययुगर नैमिष आरणर अनेक साधु सन्त मैंने आसी यही प्राचीकूल को ये एकाम्र संहिता ग्रंथ लेखा अच्छी। अच्छा अच्छा। तेणु अनेक शास्त्र रही एकाम्र संहिता लेखा अच्छी। हजार हजार साधु ये एकाम्र करण ठार आसी प्राचीकूल तपस्यारत होते ये कथा प्राची महात्मा ग्रंथ लेखा अच्छी। अच्छा ये हूँ सत्ययुगर कथा बा पद्मपुराण रे प्राचीर उत्पत्ति विषय प्रतिट स्थिति विषय प्राचीन नदी केमती आसिले कौ ऋषि आसिले कौ घाट निर्माण कले सब लेखा अच्छी। जमी गंगा नदी कूल 84 घाट अच्छी हेमती प्राचीकूल 413 घाट कथा 413 घाट अच्छी लेखा अच्छी। शास्त्र लेखा जहाँ शास्त्र मान्यता कहे जहाँ आम तो शास्त्र आधार अनुसार जीवा ना। ठीक ठीक। लोक शुणा कथा लोक अनेक कथा कथार बहुत मिश्रण हो जाए ग्रहण करिबो नाही। ठीक कथा। तेणु महापुरुष ये त्रेता युगे राम आसी यही स्थान में अनेक लिंग स्थापन कर। अच्छा ये त्रेता युगर कथा। द्वापर युगरे शाला महाभारत आरंभ करी आमर व्यासकृत महाभारत जयमुनि महाभारत प्रमाण करे पांडव मान अज्ञात वनवास समय ये आसिक गोटे पांडव कूद रही पांडव कूद निकट आसिक आश्रय स्थापन करते
ଏଠି ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ ଭୀମ ଗୋଟେ ରାକ୍ଷାସକୁ ମାରିଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯୋଉଟା ମଣ୍ଡାଖିଆ ଅସୁର। ମଣ୍ଡାଖିଆ ଅସୁର ଆଚ୍ଛା ସେଟା ଏଇ ଜାଗା ଏଇ ସ୍ଥାନ ନିକଟର ଜଲାହାରପୁର ସ୍ଥାନ ଅଛି। ଏଇ ସ୍ଥାନରେ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ଗୋଟେ ପାଣ୍ଡବ ମାନେ ଯୋଉଠି ରହିଥିଲେ ପାଣ୍ଡବ କୁଦ ଅଛି। ପାଣ୍ଡବ କୁଦ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଅଛି। ଏଇ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି। ଏଠି ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କ ମଠ ରହିଛି ପଛପଟରେ ଯାହା କୁହାଯାଏ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କ ମଠ। ଆଚ୍ଛା ଏଇ ଶୋଭନେଶ୍ୱର ନକୁଳ କୁଦ ଗୋଟେ କଣ ନକୁଳ କୁଦ ରହିଛି ଏଇ ଚାରିପଟା ଗଡ଼ ଭିତରେ ରହିଛି ନକୁଳ କୁଦ। ତେଣୁ ଏଠି ତେବେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର ଭରପୁର ପ୍ରମାଣ ଏଠି ମିଳେ। ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା এই স্থানের মধ্যে নকড়ি পথর রয়েছে। তেণু এ শোভন দেবଙ୍କୁ ପୂଜা করলে এই হচ্ছে হরিহর ক্ষেত্র। আচ্ছা এবং শিব আর বিষ্ণু বিষ্ণু উভয় উপাসক কেন্দ্র। তেণু এই জায়গাকে দ্বাপর যুগের পাণ্ডব মানে আসলে এবং কলি যুগরে পঞ্চসখা মানে মধ্য হাজার হাজার গ্রন্থরে উক্ত কথা লিখিছন্তি। কলে প্রাচীত স্থান গুপত প্রমাণ সেঠারে আম্ভর লীলা জহি সর্বমুনি মিলিত হইবে সে স্থানে করিবে খেলা গহ গহ নাদে লীলা উপজীব ভকত জানিবে একা মাত যোগ ময়া শোভন আকটে କରିଥିବେ ନିତ୍ୟ ସଖା। ତେଣୁ ଏଠି ପାଣ୍ଡବମାନେ ରହିଥିଲେ ଏବଂ କୁନ୍ତୀ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ସ୍ତବରାଜ କରିଥିଲେ। ଇଏ ସେହି ମହାନ ପୀଠ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର କ୍ଷେତ୍ର। ଏମିତି ଅନେକ ଲିଙ୍ଗ ଭିତରୁ ଇଏ ଶୋଭନେଶ୍ୱର ମହାଦେବ ହରିହର କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରମାଣ। ଏଠି ମଧ୍ୟ କିଏ ଚୋରି କରିବେ କିଏ ଡକାୟତ କଲେ ଏଠି ନକଡ଼ି ପଥର ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଅନେକ ଲୋକ ଏଠି ଭୟ କରନ୍ତି ସେ ନକଡ଼ି ପଥରକୁ ଛୁଇଁବା ପାଇଁ। ସେ ସେଇ ଯୁଗର ପଥର ଧରା ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତି। ନ୍ୟାୟର ଦେବତା ନାଇଁ କି ନ୍ୟାୟର ଦେବତା। ତେଣୁ ଏଠି ଏକ ଅଚିହ୍ନା ପଡ଼ିଆ ଅଛି। ଆଉ ଆନନ୍ଦର କଥା ଆପଣ ଜାଣିବେ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ 1,85,000 ଗ୍ରନ୍ଥ ଭିତରୁ ସେଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଥିଲା ବିଷୟ ଯେ ପଞ୍ଚସଖା ମାନେ ପୀଠ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଲେଖିଯାଇଛନ୍ତି। ପଞ୍ଚସଖା ମାନେ ଅଚ୍ୟୁତ ଅନନ୍ତ ଯଶବନ୍ତ ବଳରାମ ଜଗନ୍ନାଥ ପରିଶେଷରେ ଏଠି ତପସାଧନ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ଏ ପ୍ରାଚୀ କୂଳରେ ଶୂନ୍ୟ ସଂହିତା ଗ୍ରନ୍ଥ ତତ୍ତ୍ୱବୋଧିନୀ ଗ୍ରନ୍ଥ 1,85,000 ଗ୍ରନ୍ଥ ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ହଉଛି କୈବର୍ତ୍ତ ଗୀତା ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଓଗାଳ ଗୋପାଳ ମାନଙ୍କର ଗୋପାଳ ଓଗାଳ। ଏଇ ସ୍ଥାନରେ ଅଚିହ୍ନା ପଡ଼ିଆ ନିକଟରେ ସେ ଲେଖିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ସୂଚନା ମିଳେ। ହେଲେ ଆମ୍ଭ ଲେଖିଥିଲୁ ସେହି ଗ୍ରନ୍ଥ ମାନ ଅଚିହ୍ନା ସ୍ଥାନ ଯେ ଅଛି ତଥି ପରେ ନିତ୍ୟ ଆଲଟ ଚାମର ଜହି ନିତ୍ୟ ବିରାଜୁଛି। ତେଣୁ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ କୈବର୍ତ୍ତ ଗୀତା ହରିବଂଶ କୈବର୍ତ୍ତ ଗୀତା ଏବଂ ଆମର ଓଗାଳ ଏ ଦୁଇଟି ଗ୍ରନ୍ଥ ଏଠି କୈବର୍ତ୍ତମାନଙ୍କର ଏବଂ ଗୋପାଳ ପୁଅମାନଙ୍କର ମେଳ ହେ କେଉଁଠି ନା ଏଇଠି ଗୋଟେ ଅଚିହ୍ନା ପଡ଼ିଆ ରହିଛି। ତେଣୁ ଇଏ ଶୋଭନେଶ୍ୱର ମହାଦେବ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ। ଇଏ ହେଉଛି ମହାନ ପ୍ରତିଭା। ଏଠି ଅନେକ ଲୀଳା ରହିବ। କଳିଯୁଗର ଅନେକ ଲୀଳା ହେବ। ସତ୍ୟଯୁଗରୁ ଲୀଳା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। କଳିଯୁଗ ଶେଷରେ ପଞ୍ଚସଖା ମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଅନେକ ଗ୍ରନ୍ଥ ଏଠି ଲେଖିଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରାଚୀ କୂଳରେ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଶୂନ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା। ଟିକେ ବାବା ମୁଁ ଖାଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଚାହୁଁଛି ଏଇ ଯେଉଁ ପୀଠଟି ଅଛି ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମାତୃଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଏଠି ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ଏଇ ଆର କ'ଣ ମହାତ୍ମ୍ୟ ରହିଛି ନା ପରମ ମାତୃଶକ୍ତି ତ ସେପଟେ ରହିଛନ୍ତି। ଏ ତ ବକୁଳ ଗଛ ମୂଳରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ସେଟା କରାଯାଇଛି। ମା ସେପଟେ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଏଠି ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ଏସବୁ ଘଟିଛି କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ହଉଛି ମୂଳ ମୁଖ୍ୟ କିନ୍ତୁ ସେ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ତେଣୁ ଏଠି ଏରା ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଅନେକ ଅଛି। ନକଡ଼ି ପଥର ହଉଛି ପୁରୁଣା। ଆଚ୍ଛା ଯୋଉଠି ସାକ୍ଷୀ ଦେବା ଏଇଟା ହଉଛି ପୁରୁଣା କିମ୍ବଦନ୍ତୀ। ଏଇଟା ହଉଛି ପୁରୁଣା କିମ୍ବଦନ୍ତୀ। କହିବି କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନକୁ ବିଲକୁଲ ଏଇଟା ଦେଖାନ୍ତୁ। ଏଇଟା ହଉଛି ପୁରୁଣା କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଏଇଟା। ତେବେ ତାପରେ ସବୁ ଏସବୁ ବାକି ସବୁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇଛି। ତେବେ ବାବା ଗୋଟେ କଥା ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ ତ ସତ୍ୟ ଯୁଗ କଥା କହିଲେ ଏପଟେ ତ୍ରେତା ଯୁଗ କଥା ବି କହିଲେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର ବି ଭରପୁର ପ୍ରମାଣ ଦେଉଛି ଏ ପୀଠ। ତେବେ କଳିର ଶେଷ ସମୟରେ ଆଜ୍ଞା ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏଠି କ'ଣ ସବୁ ଲୀଳା ଖେଳା କ'ଣ ହେବ ମାଳିକା ଖାସ କରି କ'ଣ ପ୍ରମାଣ ଦେଉଛି। କଳିଯୁଗର ଅନେକ ସାଧୁସନ୍ଥ ମାନେ ମେଳି ହେବେ। ଆଚ୍ଛା କେଉଁମାନେ ନା ଗୃହସ୍ଥରେ ଯେଉଁ ସାଧୁସନ୍ଥ ଭକ୍ତମାନେ 16 ମଣ୍ଡଳର ଭକ୍ତ ଏଠି ମେଳି ହେବେ। ଆଚ୍ଛା ଶୋଭନେଶ୍ୱରରେ ଜହି ନିକଟରେ ଲୀଳାମାନ ଚହଟିବ 16 ମଣ୍ଡଳରୁ ଭକତ ଆସିଣ ଉଦୟ ଲୀଳା ପାଶେ ଥିବ। କୋଣାର୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗଙ୍ଗା ନଦୀ କୂଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଚ୍ୟୁତ ଅନନ୍ତ ଯଶବନ୍ତ ବଳରାମ ଜଗନ୍ନାଥ ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ ଏ ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କର ମିଳନ ସ୍ଥଳ। ଆଚ୍ଛା ତେଣୁ ଏଇ ବିଶେଷତ୍ୱ ରୂପରେ ସମସ୍ତ କଥା ହେବ। ଏଠି ଅନେକ ଅଛନ୍ତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ପଶ୍ଚିମର। ଏଇ ଯେଉଁ ପିଲର ସବୁ କାହିଁ ରଖା ହେଇଛି
ये ଏଟା କଣ କଣ राजडार सब स्तंभ थिला स्तंभ सब अच्छा आस्ते आस्ते पर मुहूर्त रे ऐतिहासिक पीठ होइया भंगन हो जाइए अच्छा अच्छा ए सब गड़ थिला गोटे 16टा ए देखुन अच्छा 16टा सब गड़ थिला हां से राजा सब एटा एटा कोन एटा एटा नकड़ी पत्थर सीधा सड़क देखु प्रथम थर पर आम चैनल ये कवर करुच्ची जे कि यहाँ हूँ नकड़ी पत्थर यही बाबा यही विषय ही कहते यहाँ किसी गोटे जंत्र भाई मन हो तेज नकड़ी पत्थर को जिते कौन चोरी चोरा के सहदेव विद्या सहदेव विद्या कौन बाबा से विद्या विषय पदे कहतु सहदेव जिते चोरी होता हाँ चोरी चोरा विद्या सहदेव मास्टर गाई हजिले कि गाई गोरी तेणु सहदेव निर्देश से अस्त्र होता सी ये आसिक स्थापन करते ये क्षेत्र अच्छा अच्छा ये द्वापर जुगु आसिक ये क्षेत्र रही सहदेव जंत्र अच्छा यहाँ ये नकड़ी पत्थर कहीं आग मिछ साक्षी दे पारे ये अंचल जिते चोरी चारी हो कि जो हो जहाँ भी हेले जड़े आसिक निश्चिंत क्षति हो छुईकी जब मिछ कहला ना कहीपर ना कही कही आसला भितर बाटर आसला भितर से कही सत कथा किसी सत कथा तेणु शक्ति जाग्रत अच्छी अच्छा 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 ये नकड़ी पत्थर महत्व अच्छी तेरे नाकदम सर्वरूप्यं प्रस्तर शुभ लक्षण तदुत्थ विरजाप्स्य कल्पद्रुम महाद्रुमं देवदेव देवदारु सहस्राक्ष भूमिपद शोभनं प्रणिनाथ प्रणमामि महेश्वर सहदेव सहदेव विद्यारे बार जो सहदेव ग्रंथ लिखिं ताधे नकड़ी पत्थर संबंध लिखिं अच्छा 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 ये विश्वामित्र मठ अच्छी तेणु ये महान क्षेत्र ये जो मैंने मानसिक करती ये समस्त खाली भक्त नुह जोगी माने मुनि माने दार्शनिक वैज्ञानिक समस्ते जुग समय आसवे पंचसखांकर लीलाभूमि पंचसखा अनेक समय ये आसिक अवस्थान करते द्वापर जुगे पांडव मैंने आसिक अज्ञात मनसवास समय ये 10टा कूद अच्छी पांडव कूद अच्छी तेणु ये पांडव मैंने अज्ञात मनवास समय माने ओडिसा रे एमती अनेक जगह अछि ता भितर एटा द्वापर जुगर पूरा भरपूर प्रमाण मिले पांडव माने ता भितर अधिक अज्ञात समय रे से माने ओडिसा रे आसी बहुत समय काटी अच्छा अच्छा बहुत बढ़िया एठी एठी बाबा ध्वनि कहीं जळुछ ना एठी सब बेले महादेवंकर अभिषेक कार्यक्रम चले अच्छा भीतर जाय हो भाई ना हां तबे वर्तमान देखंतु आमे वर्तमान मंदिर रो जो रहिछि मुख्य विग्रह एठी होछि शोभनेश्वर महादेव एठी पूजा पाउछंती वर्तमान आमे बिल्कुल पुराना जो मंदिर सेठी आमे पहुंची गेलानी तबे आसंतु आपण माने सीधा सड़क शोभनेश्वर महादेव को दर्शन करंतु।